رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا زادت ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله لكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيعي الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خارج الهم يا كاشف الغم
يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف القدر محمد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب أكرم أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة والحسين وحبيب الشفيع وسيدنا محمد بن صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته من الحسين وجد الله أحمد بن عيسى موصول وفرحين الله يهدي درجاتهم في الجنة ويكثر مصطفات من حسناتهم ويحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وصور أموالهم وعلم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة. الفاتحة والحسين والصلاة عظم الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادة آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقصر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وصالح أموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة. الفاتحة رحمة وسالة وصوفيا لما كان وحد ورحمة وشرط ومغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويقدر مصطفاتهم ويذهب حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى المنفعة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة وحسين وصحب الراتب الكفر والشباب العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه
أن الله يعلي درجات في الجنة ويغفر مصاباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركات وأسرار أنوارهم وعلوم رفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. الرحيم بفتح من الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين ويقضي علينا وقضي على هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين من أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى والفضل بينهم ويغلب عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقنعهم شر الفتن والحرب والمؤذيين والمعيدين من قريب وبعيد ويلقي أسعارهم ويغزير أمطارهم ويحيي كل شيء منا منكم سؤلا على ما يظن رسوله ويندم علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى ومرض عنا في غير وفي معافية وإلى حد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به بعلمه في الدارين آمين. Minggu lalu sudah kita mengetahui tentang hukum-hukum syariat Islam. Langsung kita masalah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun Islam yang kedua sesudah daripada mengucap dua kalimat syahadat. Ini kita bincang sedikit kisah syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, bebersih, jadi kaitannya bebersih itu kita lawan banyak lah, bebersih lawan banyak, berwudu, berbasuh, qadha hajat, dan pakai banyak. Maka di sini diterangkan lebih dahulu tentang air. Berarti kita banyak. Air
terbagi kepada 3. Pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lain. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan bagi yang lainnya. Yang ketiga, air yang najis atau terkena najis. Di lain kitab ada 4 lah. Air yang makruh ada. Cuma sini 3 aja. Pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Airnya ini sah untuk dipakai berwudu, sagan mandi wajib, sagan qadha hajat. Lawan dua, kalau kita sagan sehari-hari makan, minum, baca kapas. Jadi airnya suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Air ini ada 7 macam. 7 macam kan. Yang pertama, air hujan. Air hujan ini airnya suci lagi mensucikan sebelum karena sesuatu. Jadi kita boleh berwudu, mandi wajib, membasuh qadha hajat, baca kapas, makan, minum dengan air hujan. Ini hujan asli dulu lah, hujan asli. Banyakan ikhwan. Yang kedua, air laut. Air laut lah. Itu boleh kita pakai sagan berwudu, sagan membasuh najis, sagan kita minum. Kalau juga air laut tuh menghapun masin lah. Cuma boleh menurut agama kita boleh. Yang ketiga, air sungai gitu. Jadi aslinya boleh kita sini sagan berwudu, sagan mandi wajib, sagan bersuci daripada qadha hajat, berbasuh qadha hajat. Yang keempat, air sumur boleh. Yang kelima, air sumber atau air pancuran boleh. Yang keenam, air ambun boleh. Air ambun karena musim kemarau di kampung tuh ambunnya taber juga. Nah, jadi daun-daun itu basic. Jadi kalau kita pakai baju yang di atas daun-daun ini, baju ambun tuh kalau dipakai sagan berwudu, awak sagan membasuh awak juga. Masih lagi kita awak jawab lah. Yang ketujuh, air salju. Nah, itu boleh kita pakai karena termasuk daripada air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Boleh dipakai. Ketujuh macam air ini Jasidin kita simpulkan, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Itu hukum asalnya suci lagi mensucikan. Artinya boleh dipakai sagan berwudu, sagan mandi wajib, sagan berbasuh qadha hajat, makan, minum boleh. Dan itu air yang suci. Artinya airnya itu murni, ngarannya masih airnya murni. Ada mubah lagi baunya itu. Itu yang pertama, air suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Boleh dipakai kita. Jadi jangan asal kita berwudu di sungai gitu. Jangan asal. Sah 2 aja. Ada batas desa situ. Jutaan liter. Nah, jutaan liter lah. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan bagi yang lainnya. Airnya suci, cuma kadang mensucikan bagi yang lainnya. Apa? Ialah air yang tidak sah dipakai untuk berwudu, ada sah. Mandi wajib, ada sah. Membasuh najis, ada sah.
ada sah. Cuma dipakai sebagai minum hawa, segan bertapas hawa, dunia nih. Nah, cuma sebagai nang dibawa sebagai ibadah itu ada hawa. Segan berwudu dipakai bunyinya ada hawa. Segan kita mandi wajib bebersih ada hawa. Segan kita membasuh qadha hajat ada hawa juga. Air ini terbagi kepada 3 macam. Banyak nang kada kalau dipakai sagan berwudu, mandi wajib, bebersih tadi terbagi kepada 3 macam. Bajunya pulangnya. Yang pertama, banyunya itu tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya, lawan warnanya. Ini banyu ada. Kita cium, ambil banyu di sungai, ambil cangkir. Kan asalnya boleh dari banyu, nanti ambil dari sungai ini boleh lah. Sah dipakai sebagai berwudu, mandi wajib, lawan mensucikan qadha hajat tadi, membasuh najis. Sah ini. Cuma lantaran banyu ini tercampur lawan sesuatu yang suci, sehingga banyu ini berubah. Ada kala perubahan itu pada warnanya, di mata masuk bandang itu, laluan dia berubah jadi habang. Misalnya tercampur satrum, kesumba, jadi habang. Nah, jadi berubahlah. Yang asalnya asli masuk kasumba, warnanya berubah jadi habang misalnya. Atau yang berubah itu pada rasanya, rasa. Cium banyu sungai, buat gula, otomatis timbul rasa manis. Nah, banyu nang tak ubah warna, tak ubah rasa, tak ubah bau, kayak nih lantaran masuk sesuatu yang suci ke dalam situ, atau nyak harum terbalik kata banyu. Nah, itu ada sah sagan dipuduakan, sagan dibawa mandi wajib, sagan mensucikan najis pada awal. Jadi perlu kita hendak bakami, hendak bahira, siapkan banyu yang dulu. Jangan asal banyu. Banyu satu dituangkan misalnya. Nah, ada sahnya. Hendak bakami, ada persiapan banyu. Bakami hendak besok, hendak ada banyu satu, bekas baruhan digubiakan ke kepala. Nah, itu ada sah besuhannya. Ada sah besuhannya. Kenapa? Karena banyunya itu karena mustakmal. Banyunya mustakmal, sudah berubah dari asalnya. Lain berubahnya dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya. Kayak banyu di Sungai Nagara. Ini ada musimnya, musim kemarau. Nang bau bangai itu perubahannya udah benar, warnanya berubah hirang banyunya. Sungai Nagara tuh berbau pulang, rasanya aman, yang beda rasanya itu. Nah, itu berubahnya itu pada lantaran sesuatu, ada perubahan tersendiri. Itu kada apa-apa. Misalnya sini kan berubah jadi warna pink misalnya banyunya, kada apa-apa, asal perubahannya serangan. Lantaran kebanyakan lumut kah, hijau jadinya banyunya. Nah, misalnya itulah, ada apa-apa, berubah sendirinya tuh. Nah, jadi banyu yang sudah berubah warna, rasa, bau, itu sudah mustakmal namanya. Ada awal lagi dipakai sagan berwudu, mandi wajib, lawan mensucikan najis.
bebasuh najis dengan awal. Itu yang pertama. Contohnya air yang bercampur dengan bunga mawar, ya, kalau baunya menjadi harum, nah itu ada boleh. Jadi kita angkat tujuh biasa zarah lah, zarah kemana, misalnya di situ ada pemandian, sama siang mandi, akan Tuhan juga jadinya mandi. Mandi banyu kambang aja. Nah, banyu kambang lo rancak biasanya teh buat kakanakan yang bakas bapampris, otomatisnya bakas bakam di pampris, di situ dipacu pamprisnya langsung dimandiin lawan banyu kambang, kada hilang najisnya itu yang dari kakanakan tadi. Cakanya lu dibasuhi bakarina banyu biasa, banyu nang suci mensucikan tadi. Air mutlak teranyakna itu lo dibersihi kakanakan tadi. Hanya dimandi lo mandi kambang. Nah, soalnya banyu kambang ini berubah sudah baunya harum. Nah, misal lagi yang berubah air yang bercampur gula, nah rasanya berubah menjadi manis. Ada boleh juga ini dipakai segan basuh kami, ada boleh. Air yang bercampur bilau, nah warnanya berubah menjadi biru, ada boleh juga. Amunya pemutih pembersih banyak tuh ada apa? Itu ada berubah lah. Banyu nang kita asalnya masak lah, bila kabus-kabus itu ada ubatnya, ubat banyu itu ada apa? Nah itu yang pertama, mustakmal yang pertama lantaran kemasukan sesuatu yang suci juga padahal, nah suci juga asalnya, cuma berubahnya jadi kada sah lagi dipakai. Yang kedua, air sedikit yang sudah terpakai untuk berwudu, mandi wajib dan membasuh najis. Air sedikit ini maksudnya air yang kurang daripada 216 liter. Kurang lebih itu 216 liter. Kita ada bisa gayung. Gayung ini kalau kita ditarik ada sampai 216 liter isinya. Pas diguburi oleh sesuatu yang bakas kita bebersih, bersuci, misal berwudu. Nah berwudu, kita berwudu, di hingga kita ada gayung berisi banyu, banyak kurang pada 216 liter atau 20. Nah kita berwudu di situ, berwudu, basuh muha, titikan, kapurancitan, kita masuk ke dalam imbir yang kurang banyunya daripada 20, maka banyu yang diimbir itu menurut Guru Munawar di kitab ini itu kada kau lagi dipakai sagan berwudu, bebasuh bakami, mandi wajib. Nang tadi banyu nang sudah kena titisan bakas kita berwudu nang pertama. Itu menurut beberapa kitab. Cuma ini ada khilafiahnya, ada khilaf. Selama banyu nang titikan ini kada banyak, sekedar percikan saja, itu diapakan ada juga. Cuma pakaian ulun pribadi kayak guru-guru juga, minimalnya tuh hati-hati. Ada kehati-hatian kita waktu berwudu, ada baru hingga kita lakukan dulu. Nah, lawan juga alasannya kita sini banyu banyak hadiah. Lain seandainya kita banyu nang
pilih cariannya. Nah kalau kita umpat nang muda sedikit tadi, nang biar hak latihan sedikit-sedikit itu tak anak ada bapak. Nah itu menurut pribadi umpat pahaman guru-guru dulu di kampung gitu. Jadi jangan karena kalatikannya diapiki meskipun ada yang memudahkan. Ada bapak aja karena kalatikannya ada aja juga. Nah itu. Cuma kita bagus berikhtiar, hati-hati karena diapiki. Hendak aman lagi pakai salang banyu sudah. Itu kada bantah hata. Kembali lagi titikan-titikan itu langsung bunyi mengalir. Nah itu paling aman sudah. Amun kita berwudu, mandi wajib pakai salam, tapi aman. Jadi bagian itu baru suci tarus, yang keluar itu baru hanyar. Nah, jadi kadang awal kita berwudu nang becibuk pakai kabubuk, kadang awal. Apalagi dalam makannya tangannya ke dalam imbir gitu. Nah, imbir ganal, ini ganal aja banyak bisa makannya bu di sini. Otomatis dalam situ. Nah, ada awak mustakmal lain atau mustakmal. Karena bajunya sudah terpakai bakas kita bersuci berwudu. Air sedikit sudah dipakai untuk wudu, mandi dan basuh najis, tapi airnya tidak berubah meskipun tidak berubah. Bekas karena titikan tadi berubah lah banyak, berubah banyak. Seinjir ini. Seandainya berubahnya karena najis misalnya, maka jadi najisnya. Jadi najis. Bangunan kurang pada 2 kulah tadi, pada 216 liter kurang lebih itu. Jadi yang menanak aman di sungai aman, di keran aman, pakai salah aman tuh. Nyaman sudah. Namun pacang kada bisa mainan. Berujung bawa serius kita. Kalau tiga kah kadang, kalau tiga kah kadang. Nah, ambil aman aja. Yang ketiga, air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan. Misalnya banyur, ada banyur bersama kami tadi sah. Banyur itu. Nah, adalah yang ketiga, air najis atau air yang terkena najis, yaitu air sedikit yang bercampur dengan najis. Nah, itu jadi banyu najis ngarannya. Atau air yang banyak, airnya 216 liter, cuma bahkan ukuran hintau cacak, teh cacak sebiji berubah rasanya. Jadi masin-masin misalnya. Nah, maka meskipun 2 kulah, tetap aja itu warnanya, tetap aja jadi najis. Cuma biasanya bila 2 kulah itu karena perubahan, itu sudah dicoba itu. Meskipun banyunya banyak, cuma pas karena najis itu berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Nah maka itu jadi banyu najis. Nah kita hati-hati bila waktu kawisi lah, kawisi kita duduk di kloset nyala. Nah kita hirai, kita kamihi gitu. Ada bebannya sedikit kayak gini, ruangnya lah. Nah bebannya apa sini? Banyu kita kamihin yang ini lah. Ini banyunya berapa liter ada? Kira-kira sampaikan 216 liter. Ada sampai itu kita kamihin situ. Nah kita tanakan tuh kalatikan banyu nah mendakas di kerusit itu, kerusit caranya naik ke atas kita menghembusnya. Apa itu namanya? Banyu najis. Jadi hati-hati hendak sembahyang kelanggar misalnya berkami dahulu atau bihir dahulu dibisik. Hati-hati itu.
Ada kada kalatikannya di papingan burit sini nah. Nyamburnya. Apalagi bahiraan orangnya. Nah, ceramin kada ada situ. Karena ceramin yang kenapa tuing-tuing. Ya mau tuing-tuing. Nah itulah lawan kita apiki juga abun undang. Gayung yang kita basuh aja dah, gayung itu seandainya hebat pun kada sampai 216 liter. Jadi kita anak basuh itu dulu, jangan langsung cibuk di situ, jangan itu dulu. Kalau ada upala kah atau awak haji lah, yang giling-giling itu, kalau kita cibuk penajis sudah itu, ada kan sampai 2 bulan, berubah kada berubah, bilang ada najis. Nah kayak itu. Jadi kita lihat dulu. Bilanya ada, buang dulu, buang, basuh biasa, lawan benukaran tadi. Basuh biasa. Jadi hati-hati. Jadi kada sembarangan. Biar tanggung jawab kurang jadi kaum langgar masjid inilah. Kamu kada alim, kasihan orang. Kamu kada tahu hukumnya. Urusan seorang WC langgar, WC masjid. Orang kada tahu siap sedia. Nah, seorang tahu maka menghati-hati. Ini perlu kita jual dinya acara kemana-mana di jalanan nang sambayang di jalan sampai di jalan orang. Itu perlu kita hati-hati wisi-wisinya itu. Singgah di masjid, singgah di langgar, wisinya nang pina. Nah, itu hati-hati Pak. Itu belum. Jangan sampai baju najis kita bawa ke awak. Nah, itu alih. Nah, jadi mulai sini pian timbul hati-hati kalau sudah timbul kehati-hatian pian. Nah, itu ilmu orangnya, ilmu masuk ilmu pian sudah kehati-hatian kita. Sadar memberi makan anak, bajunya berguna mana. Sadar anak ngambil wajib, anak bersih, anak bersumpah kami, nang mana kita mengetahuinya. Apalagi lagi ini perlu belajar. Karena tugas laki-laki ini itu Pak, ku anfusakum wa ahlikum, nah jagalah diri kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Salah satu caranya yaitu kita perhatikan yang sebagai mensucikan anak bini kita itu, bahwa sedikit demi sahnya ibadah anak bini kita juga. Nah, sering kita juga ya. Jadi ini pahamkah sudah? Kalau ada paham? Ada kali. Ini yang di wadah daerah tuh campur, rapikan mereka tuh ada suami. Ini kok aslinya yang diterang lagi. Bisa ketika anak diambil tuh. Kebiasaan kayak kata namanya. Amunan kita kada tahu lah, kita kada tahu asal usulnya ambil bagus lagi bang apik. Nah itu hal yang berapik. Amun kita kada tahu jangan mencari tahu lah. Kita kada tahu jangan mencari tahu. Sehingga kita bawa Swiss di hati itu. Ulun misalnya hendak ke misi sini lah. Cuma ibu ajis. Nah ibu ajis. Jadi bisa kau kan ajis ini kamu tahu dihukum kayak ini. Nanti jangan kayak itu. Jangan kayak itu contoh. Sama kita kurang-kurang di mana kan? Kamu bujurnya ini bersubi dan bersubi kami di sini. Mesti yang lain juga. Nah jangan. Baik sangka aja. Baik sangka aja. Hendak kita duduk, kita pulang itu itu lah. Kayak gitu. Jangan sampai memburuki orang. Nah, kayak orang tadi nih, kenapa kami misalnya Haji sudah keluar, habis ini kamu tak tahu cara-caranya, usianya najis, jangan kayak gitu. Karena buat Swiss, alih ke tambahnya buat Swiss ini, alih ke tambahnya. Kakubuk seruan menjelang, nah ini kakubuk seruan, kurang bisa seruan, keluar kakubuk. Saya pun ada tapak nyamuk.
ngamuk debut dalam situ. Nah dia kan baru aku ini berapa pula berapa liter aja disuruh ke orang calok-calokan najisnya tadi tak makanan haram orang. Nah itu bangkai itu loh, bangkai nyamuk dibuatnya dalam pembersihan. Nah lalu yang tahu mengaji juga pian pada yang berapa yang mengaji itu masalahnya gimana. Amun ada kita banyak kurang pada 2 kula hendak membasuh najis itu jangan dicalok, ditutui aja, tutui. Bagi wah ini ada loh pembasuhan tangan membecirat kita nah sunnah kan bagus. Aman tuh pembasuhan tangan membecirat. Ada apa lagi yang kita lakukan ya? Gus. Ulun pas tabarung 4 malam tadi acara guru menawar kitab ini ambil. Soalnya pas masalah bulan Safar di sini kebuat. Biasanya di sini acara apa? Acara bulan Arba'ah Mustamir. Arba'ah ini kok? Oh, kelak bala. Ya. Kada, kamu nak lain apa ada berapa ini? Membacakan sedikit lagi, ambil berkah kitab malam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adama Syekh Rabbi berkata dalam kitab Mujarradat beliau, seorang ahli makrifat dan ahli kasyaf menyebutkan bahwa pada tiap-tiap tahun turun 3 ribu. Oh, hafal sudah. Alhamdulillah. 320.000 macam bala. Semua yang itu turun pada hari Arafah terakhir bulan Safar. Sehingga hari itu merupakan hari yang paling berat di antara hari-hari sepanjang tahun. Ini jangan dipadahkan karena hadis Rasulullah. Nah, biar hati-hatinya. Hadis yang memadahkan turun bala itu. Nah, makanya orang banyak khilaf tentang hari naas ini. Ada hari naas kan hari naas sebenarnya. Masa hari yang terbaik ya? Ada itu enggak? Semua hari itu baik, ya kalau kayak itu. Ini sebelumnya ada masalah-masalahnya juga sebelum ini. Jadi guru maafiki mengajarkan kita jangan dipadahkan itu hadis. Ya sih aja. Seorang ahli makrifat, ahli kasyaf yang terbuka hijab, sih tahu bilanya akhir bulan Safar Arba itu Allah menurunkan bala kayak itu. Nah kayak itu. Jadi kita umpat berhati-hati, umpat berlindung lawan Allah aja. Intinya umpat berlindung. Siapa tahu bujur sini. Nah kayak gitu. Jadi barang siapa melakukan salat pada hari itu sebanyak 4 rakaat pada tiap-tiap rakaat, setelah Fatihah membaca Inna A'tainakal Kautsar 17 kali. Setiap rakaat 4 rakaat ini apa kiai? Surah Al-Ikhlas 5 kali, surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali. 4 rakaat. Nah itu. Insyaallah Allah akan menjaganya dari semua bala yang turun pada hari itu, dan bala-bala itu tidak akan berada di sekitarnya hingga akhir tahun. Nah, jadi 4 rakaat saja nih, menurut saya. Ada panggilannya juga khusus. Imam Fairuddin dalam kitab Muradul Khawajah seperti yang disebutkan pula dalam Jawahirul Khamsi, beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan bala pada hari Arba terakhir bulan Safar antara langit dan bumi, lalu diterima oleh malaikat
yang diperintahkan untuk mengurusnya, mengurus bala tadi, dan menyuruhkan kepada malaikat Qutbul Ghaus yang menyebarkannya ke penjuru alam nih, membagi-bagi bala tadi. Apapun yang terjadi berupa kematian, bala atau musibah, itu adalah yang disebarkan oleh Qutbul Ghaus tadi. Karena itu barang siapa ingin selamat dari semua bala dan musibah itu, hendaklah melakukan salat 6 rakaat. Nah, 6 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surah Fatihah, ayat kursi. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kayak itu sampai 6 rakaatnya. Setelah selesai melakukan salat, bersalawat kepada Nabi dengan salawat apa aja dan membaca dua ini. Ada duanya juga. Menurut saya, seorang ulama salihin juga menyebutkan bahwa hari Arba terakhir bulan Safar merupakan Yaumun Nahas. Nah, ini hari Nahas kita, hari Nahas, hari yang penuh dengan bala. Maka disunatkan pada hari itu membaca surah Yasin, dan ketika sampai pada ayat Salamun qaulan min rabbir rahim, hendaklah mengulang-ulangnya sebanyak 313 kali. Setelah selesai membaca surah, hendaklah membaca doa berikutnya. Jadi orang mengiring ajaran nak 4 saya bilang. Biasanya siang kah? Siang Pak. Siang kan? Malam bisa kami lagi makan. Kayak di sini siang juga. Sini habis itu dia kan latihan di rumah Pak. Malah. Enak, kamera latihan kah?